नाफरमानियों की वजह से हुआ था। हम भी अब यही रवैया अगर रखेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, तो फिर हमारा अंजाम भी इन्हीं की तरह होना है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। सूरह अन्निसा आयत नंबर 154 को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व रफाना, और उठाया हमने, फौकहुम, ऊपर उनके, अतूरा, तूर पहाड़ को, बिमीसाकिहिम, उनसे पुख्ता अहद लेने की वजह से। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से ये यहाँ पे कोहे तूर को मुअल्लिक कर देते हैं उस कौम के ऊपर कि पूरा करो अपना वादा जो तुमने अल्लाह से किया था। वकुल ना, और हमने कहा, लहुम, उनके लिए, उदखुलू, अल्लाह ने उनको कहा था ना कि दरवाजे से दाखिल हो जाओ शहर के, उदखुलू, तुम दाखिल हो जाओ, अलबाबा, दरवाजे में, सुज्जदन, सजदा करते हुए। अब ये पहले क्या हुआ, अल्लाह ने पुख्ता अहद लेने की वजह से पहाड़ को उनके ऊपर उठाया। फिर अल्लाह ने उनसे कहा था कि दरवाजे में दाखिल होंगे तो सजदा करते हुए दाखिल होना, ठीक है। वाकुल ना, और हमने कहा, लहुम, उनके लिए, ला तादू, ना तुम ज्यादती करो, फिस सबती, हफ्ते के दिन में। और कहा हमने उनके लिए कि हफ्ते के दिन में तुम ज्यादती ना करो। ये वो हफ्ते का दिन है कि जिसकी नाफरमानी करने की वजह से वो जलील ख्वार बंदर बने थे। वह अखजना, और लिया था हमने, मिनहुम, उनसे, मीसाकन, एक अहद, गलीजन, जो इंतहाई मजबूत था। और हमने उनसे अहद लिया था। अहद शिकनी, ये तबाही है। अहद करना बहुत आसान होता है, हम किसी से भी वादा कर लेते हैं। यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि जब किसी से अहद करो, पूरा करो। खास तौर पे हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह से भी अहद कर लेते हैं। जहाँ पे जो इनका रवैया नजर आ रहा है कि इन्होंने अल्लाह से अहद लिया था, जब सारा कुछ हो गया, जब ये फिरौन की जो थे पंजे से, उसके शिकंजे से आजाद हो गए, निकल आए, कौम बस गई, मनोसलवा आसमान से बरस रहा है, फिर इनके पास क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत ना करते। फिर भी अगर कौमें अल्लाह की नाफरमानियों में पक जाती हैं ना, तो फिर वो अल्लाह के गजब की मुस्तहिक होती हैं। लेकिन अल्लाह ने तो फिर भी इनको मौका दिया था, दोबारा मौका दिया था, फिर इनको माफ कर दिया था, फिर इन्होंने बछड़े को मौबूद बनाया, फिर इनको माफ कर दिया, फिर उनको हुक्म दिया कि तुमने दूसरे शहर में जाना है और दरवाजों से सजदा करते हुए दाखिल होना है। इन्होंने फिर नाफरमानी की, 40 साल तक सहरा में भटकते रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने इनको माफ कर दिया, फिर इनकी एंट्री कर दी। यानी कि इनकी तारीख हमें बताती है कि यहूद जो थे वो बार 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 अल्लाह की नाफरमानी करते थे। और फिर हफ्ते के दिन के बारे में इनको कहा गया कि इस दिन आपने शिकार नहीं करना है। हर एक कौम का एक खास दिन था, तो इनका हफ्ता था जो कि अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के दीन का काम करना है, अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है। लेकिन इन्होंने उसमें भी जो थी वो चालाकी, चालबाजी, अय्यारी, मक्कारी से काम लिया। तो फिर तो जाहिर है जो कुछ हुआ वो हमारे लिए बाइस इबरत है। व रफाना, और उठाया हमने, वाव हरफे अतफ है, और रफाना, ऊंचा कर देना, बुलंद कर देना किसी का, यानी जमीन से ऊपर कर देना। तो राफाइन फेल है माजी का, रफाना फेल माजी जमा मुतकल्लिम है, और नहनु की जमीन, इसके अंदर फाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लिए, वाहिद भी और जमा भी दोनों से इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप देखिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी नाम आएगा, तस्करा आएगा, जिक्र आएगा, तो वाहिद के सिगे में भी आता है। और ज़्यादातर ये सिफ़ात की वजह से आता है। जब अल्लाह अपनी सिफ़ात बताते हैं ना, अपने बुजुर्गी बताते हैं, अपनी बर्तरी बताते हैं, अपनी हाकमियत बताते हैं, तो वाहिद में आते हैं। और जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम से खिताब कर रहे होते हैं इस तरह, तो फिर वो जमा का सीगा आ रहा होता है। तो हमने उठाया, राफा आइन रूट वर्ड के साथ, फिल मुजारे, फिल स्क्रीन नहीं माजी। शो हो रही। स्क्रीन शो स्क्रीन नहीं हो नजर रही नहीं आ रही। नहीं। सबको? हो रही है, हो हो रही रही है। है मैम, हमें हो रही है। हो बेटा, रही हो है। रही है मैम। बेटा हो रही जिनको है। नहीं हो रही ना, वो अपने जरा कनेक्ट करें दोबारा, बाज दफा लीव करके दोबारा कनेक्ट करेंगी फिर भी हो जाएगा। तो रा फाइन रूट पर जो आया ना, सलासी मुजर्रद से आया है, बाप फा से है, फाला यफआलू से, रफा यरफाऊ, ठीक है। और फौकाहुम, फौका जो है एक जर्फ है, ऊपर, जमीन से ऊपर होना किसी चीज का, और हम जो है ये इसके साथ मुजाफ अलह, ये फौका भी हमेशा मुजाफ बनकर आता है। ये मुजाफ और मुजाफ अलह का पैटर्न जो है, मुरकब इजाफी का पैटर्न है, जो कि मफूल बनेगा फेल के लिए। अब तूरा,
तूर पहाड़ को। अच्छा, यहाँ पे चूंकि मफूल नहीं बनेगा, ये फौका जो है ना, ये ज़र्फ के साथ चूंकि मुरक्कब इजाफी बन रहा है, लिहाजा हम इसको मुतालिक बनाएंगे। क्योंकि अगर इसके मीनिंग में देखेंगे ना हम, तो इसका मीनिंग बता रहा है कि ये दो चीजों की निस्बत नहीं है, उनका कोई ऐसा खास ताल्लुक नहीं बनाया जा रहा, बल्कि मुताल्लक के लिए ये सूटेबल है। लिहाजा ये मुताल्लक बनेगा रफा ना फेल के, अतूरा तूर पहाड़ को, ये बनेगा मंसूब इसम होने की वजह से मफूले भी फेल के लिए। तो फेल अपने फाइल मफूल मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो जाएगा। ठीक है यहां तक। बी मी साकिहिम, अब ये बी जो है ना सबबिया है, सबब बताएगा कि उनसे पुख्ता अहद लेने की वजह से उनको पहाड़ को उनके सर के ऊपर मौलिक किया था। ठीक है, बी सबबिया हो जाएगा, जुमले का हिस्सा भी बन जाएगा ये। बी हरफे जार मीसाकी मुरकबे इजाफी को मजरूर करके सबब भी बताएगा जुमले के लिए, और पीछे वाले जुमले के लिए एक और मुतालिक हो जाएगा। मीसाकीहिम, वाव सा काफ रूट वर्ड के साथ इसम आया हमारे पास, हिम जमीर मजरूर है। इसम और जमीर का पैटर्न मुरक्कब इजाफी बी हरफ जार से मजरूर मुरक्कब जारी बन गया पूरा। ये पूरा मुरक्कब जारी जो है, ये जुमले का सबब भी बना और मुतालिक भी बन गया। यहां तक मुकम्मल जुमला हो गया कंप्लीट। वकुलना, और हमने कहा, वाव हरफ अतफ है, कुलना फेल माजी जमा मुतकल्लिम है, और हमने इस पीछे वाले लेसन से कई दफा हमने जान लिया और हमें पता भी चल गया कि ये कौन से बाब से आ रहा है। बाब नून है इसका। ठीक है, काला हो, कुलना हो, कुलतुम हो, कोई भी हो, इसका बाब वाहिद सिगे से पहचाना जाता है, और ये बाब नून है। ठीक है। अगर हम देखें कुलना बाब नून में जाएगा, तो नसरा यंसुरु, तो ये जब आएगा जमा मुतकल्लिम में तो कुल ना बन जाएगा। ठीक है, हमने कहा नहनु, इसका फाइल, लहुम उनके लिए, मुरक्कब जारी मुतालिक फेल के हो गया। हमने उनको क्या कहा, ला तादू, ना तुम ज्यादती करो। अब ला लाए नहीं है, लाए नाहिया क्या करता है, मुजारे को मजजूम करता है, उसमें नफी का मफहूम जो पैदा करेगा वो किसी मैम काम आप से रोकेगा। दरमियान में से थोड़ा सा मिस कर गई हैं। मैम ऊपर वाला उदखुल कुलना से शुरू करना है। उदखुल बाबा आना था। ओ सॉरी सॉरी, वकुलना, सॉरी ये राइट हुआ हुआ था ना, इसलिए मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं। वकुलना, और हमने कहा, लहुम उनके लिए, उदखुलू तुम दाखिल हो जाओ, तुम दाखिल हो जाओ। फेल आ गया अमर का, हुक्म दिया जा रहा है। दाल ख्वा लाम इसका रूट वर्ड है, और ये भी बाब नून से आता है। तुम दाखिल हो जाओ, दखला यदखुलू, तुम दाखिल हो जाओ, जमा मुजक्कर हाजिर है। अंतुम की जमीर इसका फाइल है। अलबाबा दरवाजे में से, अलबाबा बा वाओ बा रूट वर्ड के साथ मंसूब इसम, उदखुलू फेल के लिए मफूल बन जाएगा। और सुज्जादन कैसे दाखिल होना है, सजदा करते हुए दाखिल होना है। साजिदुन इसका वाहिद है, सुज्जादुन दन इसका मफूल है, जो ये इसका जो है जमा मुकस्सर है। ठीक है ना, आप देखिए साजिदुन, साजिदुन जो है वो आ, है जो जिसका वाहिद जो है ना, जमा में जाते हुए सलामत नहीं रहा, सुज्जादन हो गया। तो फिर इसलिए इसको हम जमा मुकस्सर की पहचान रखते हैं कि वाहिद सीगे के बाद जो जमा में जो आ रहा है इसम, वो उस शक्ल में नहीं है जो वाहिद में है। ये हाल बन जाएगा फेल के लिए। इस तरह उदुगलू फेल और फाइल और मफूलैन दोनों मफूल बनेंगे, हाल भी मफूल होता है ये। और मुरक्कब जारी इस फेल के लिए कुल ना फेल के मुतालिक हो जाएगा। ये पूरा जुमला अगर हम देखें, हमने उनको कहा था, क्या कहा था कि तुम दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, काला के लिए मकूला भी बनेगा। वकुल ना, और हमने उनको कहा, इसकी तरकीब नहीं मैं बता रही, ऊपर वाली है सेम। लाहुम उनके लिए, ला तादू ना तुम ज्यादती करो, ये फेल नहीं है, काम से मना किया जा रहा है। फेल मुजारे को मजजूम करेगा, नूने राबी को ड्रॉप करेगा अगर वो अफाले खमसा में से होंगे। नूने राबी ड्रॉप हो चुका है, तादूना था, तादूना, नूने राबी ड्रॉप हो गया, मुजारे हो गया मजजूम। अंतुम की जमीर इसके फेल के हिसाब से, जमा मुजक्कर हाजिर के हिसाब से इसका
فائل بن جائے گی، اور آئن دال واو اس کا روٹ ورڈ آ جائے گا۔ فی سبتی، نہ تم زیادتی کرو ہفتے کے دن میں۔ فی حرف جار ہے، السبتی مجرور، مرکب جاری کا پیٹرن متعلق ہو گیا تعدو فعل کے، تو اس طریقے سے یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یہ جملہ فعلیہ بھی جو ہے وہ قلنا کے لیے مقولہ ہی بنے گا، ٹھیک ہے، نہ تم ہفتے کے دن میں زیادتی کرو۔ وہ اخذنا، اور لیا تھا ہم نے، حمزہ خواہ روٹ پڑھ کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں نا میننگز، پکڑ لیا، گرفت میں لے لیا، نکال لیا، اور اس طرح کے یعنی کثیر المعانی میں آتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، اور لیا تھا ہم نے، حمزہ خا زال روٹ ورڈ کے ساتھ، فعل ماضی ہے، جمع ہے، متکلم کا صیغہ ہے، نحنو کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور یہ بھی باب نون سے ہے، اخذا یا ہم نے لیا تھا، کیا لیا تھا، منہم ان سے، من حرف جار، ہم ضمیر مجرور، مرکب جاری متعلق اخذا فعل کے، میثاقن غلیظن، ایک عہد، ایسا عہد جو کہ انتہائی مضبوط تھا، تو میثاقن واو سا قاف روٹ ورڈ کے ساتھ، اور غلیظن غائن لام وا روٹ ورڈ کے ساتھ، یہ دونوں صفت اور موصوف کا پیٹرن جو ہے مرکب توصیفی بنیں گے۔ اور یہ کون سی صفت ہوگی، صفت مشبہ ہے۔ اچھا، صفت مشبہ ہے یا یہ پھر اسم مبالغہ ہے، یہ ابھی آپ کے لیے تھوڑا کنفیوژن کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی آپ کو ان کو ڈیٹیل نہیں پتا۔ اصل میں عربی میں نا اس کے وزن ہوتے ہیں، اس وزن سے ہم پہچانتے ہیں یہ صفت مشبہ ہے یا یہ صفت مبالغہ ہے۔ جیسے فعل ماضی کی ایک گردان ہے نا، فعل مضارع کی ایک گردان ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے فعلو ہے تو جمع مذکر غائب ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کسبت ہے تو واحد مؤنث غائب ہے۔ اسی طریقے سے صفت مشبہ کے بھی اور اسم مبالغہ کی بھی گردان ہوتی ہے۔ اگر اس کے وزن کے اوپر آ جائے کوئی لفظ تو پھر ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ بن رہی ہے یا پھر یہ اسم مبالغے کا بن رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ صفت مشبہ ہے، سخت ہونا، کسی چیز کی شدت ہونا، کسی چیز کا موٹا ہونا، کسی چیز میں گاڑھا پن ہونا یا سخت پن ہونا، یا ایسی وہ چیز کہ جو اپنی نال کے اوپر یا اپنے تنے کے اوپر، جیسے درخت سیدھا کھڑا ہوا ہوتا ہے نا، بالکل اس طریقے سے سیدھی کھڑی ہو جائے، اس طریقے سے یہ موٹی اور سخت چیز کے معنوں میں آتا ہے یہ ورڈ۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کے عہد کے لیے آیا، عہد دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا جو ایسا مضبوط تھا جیسے کہ کوئی نال ہوتی ہے جو اپنے وزن پہ کھڑی ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا کوہ طور کو، اور ان سے پھر عہد لیا، اور عہد کیا تھا، عہد یہی تھا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کو معبود نہیں بنانا۔ اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ پھر دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ دوسرے شہر میں جب آپ داخل ہوں گے تو سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا ہے۔ سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم سجدہ، مطلب یہ ہے کہ اس شہر کے رہنے والوں کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس حالت میں آپ نے داخل ہونا ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری میں ہوں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے داخل ہونا ہے، جیسے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں نا، تو سیم اس طریقے سے اللہ کے احکامات کے آگے اپنے سر کو جھکا کے اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ مگر اس کی بھی انہوں نے نافرمانی کی، تو کیا ہوا ان کا انجام، صحراؤں میں بھٹکتے رہے سالہ سال تک، کوئی ان کا پرسان حال نہیں رہا تھا سوائے تب تک کہ اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا۔ پھر کیا کیا، ہفتے کے دن کے بارے میں ان کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن آپ نے ہفتے کا ایک خاص دن جو ہوتا ہے نا وہ یہودیوں کی عبادت کے لیے رکھا گیا تھا، یعنی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کرسچنز جو ہے نا ان کا دن اتوار تھا، وہ اتوار کو اپنی ساری خاص عبادات کیا کرتے تھے، اور یہی ان کا جو ہے نا دن تھا کہ وہ تمام دنیا داری کے کاموں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جب آپ کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں تو ہفتے کا ایک دن ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے شکار کے، مچھلی کے شکار سے ان کو منع کیا، یعنی یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ اس کی شکر گزاری میں، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری میں گزارنا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہیلے بہانے بنانے شروع کر دیے، کہ جو دریا کے ساتھ انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے تالاب بنا لیے، پونڈز بنا لیے مٹی کو نکال کے، کہ وہ جب جمع مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں، اللہ آزمائش جب کرتا ہے نا کسی قوم کی، تو وہ تمام دنوں سے زیادہ ہفتے کے دن ہی وہاں مچھلیاں آتی تھیں۔
تو وہ کیا کرتے تھے، وہ پونڈ میں ڈال لیتے تھے، مچھلیاں جب آتی تھی نا تو وہ کہتے تھے یہ آج کے دن کی نہیں ہے، یہ تو کل کی آئی ہوئی ہے، اس دن میں اس کا شکار ہمارے اوپر جائز ہے۔ یہ ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور پھر کیا کیا، ان کے اوپر لعنت بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ مردود ان کو قرار دے دیا اور ان کو بندر بنا دیا۔